ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين या अल्लाह माह रबीउल अव्वल शान शन नमाज पढ़िया मिला शरीफ पढ़िया আমরা মাফি চাইয়ার আমরারে মাফ করে দিও আমরারে মাফ করো আমরার জিন্দা মুর্দা মাই বাপরে মাফ করে দিও রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা আয় আল্লাহ আমরার মক্কা থেকে সোনার মদিনা তো সংখ্য গণিত দুরূদ আর সালামর হাদিয়া পৌঁছাই দাও तमाम अंबिया मुरसलीन साहबा ताबीन तबे ताबीन औलिया करम शुहदा सल्फ़े सालिहीन दुनियार जे जगह जालिया राम परमईसन तमाम रूह मुबारक पहुंचाई देव सुल्तान सिलेट बाबा शाहजालाल शाहवरान 360 औलियार रूह पाक पहुंचाई देव मुर्शिदुल मुर्शिदीन शम्सुल उलमा हजरत फुलतुर साहब रहमतुल्लाह अलैहि रूह मुबारक या अल्लाह मुहद्दिस साहब हुजूर शाह साहब कुलर खुलाफा फल से जखान वारा तमाम रूह मुबारक पहुंचाई दे आय अल्लाह श्रीरामपुरी हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि रूह पाक पहुंचाई दे बद्र बदरपुरी रहमतुल्लाह अलैहि हबीब अहमद जनपुरी करामत अली जनपुरी सैयद अहमद शहीद बिरलवी रहमतुल्लाह अलैहि रूह मुबारक हादिया पहुंचाई दे यात्रावर मुर्दगान रे गरीब रहमत फरमाओ जिंदगान रे हिदायत नसीब फरमाओ आय अल्लाह ई गरहन तुमी खैर बरकत नाजिल फरमाओ आय अल्लाह यात्रावर যত ব্যবসায়ী আছেন तमाम ব্যবসায়ীগুলোর ব্যবসার বাণিজ্যের মাঝে খৈর বরকত নাজিল ফরমাও खास करी मौलाना रफिकुल इस्लाम सुमने जे व्यवसा आरम्भ करছে আল্লাহ আহলে সুন্নাহ মিটের পক্ষ থেকে রুকাইয়া হিজামাই প্রতিষ্ঠানকে কবুল ফরমাও খৈর বরকত নাজিল ফরমাও ঔষধের মধ্যে তুমি শিফা এনায়েত ফরমাও আমরার জাহির বাতিল রে ইসলাম করে দেও রওশন করে দেও আমরার মকান করে তোমার ইয়াদ দিয়ে আবাদ রাখো আমরার পক্ষ থেকে শুহাদায়ে কারবালার দরজাতে বুলন্দ ফরমাও শুহাদায়ে কারবালার পক্ষ আমরার এই মাহফিলের হাদিয়া পৌঁছাই দাও আহলে বাইতুর সাআদাত আখলার নেক হায়াত দান ফরমাও ইয়া আল্লাহ আহলে বাইতুর মুহাব্বত আমরার দিলের মধ্যে পয়দা করে দাও মুর্শিদে বারাক ওয়ালার হায়াতে তৈয়বা সেতে কামিলা আতা रहम कर हम पर इलाही औलिया के वास्ते मुर्शिद कामिल मुकम्मल पारसा के वास्ते जब मेरा अल्लाह अल्लाह मेरा उर्द जुबा कलमाए तौहीद मेरी जानो दिल से हो रवा खातिमा बिल खैर कर खैरुल वरा के वास्ते या अल्लाह तुम्हार बंदा हले बड़ो आशा करी प्रतिष्ठान आरम्भ करছেন তুমি কবুল ফরমাও খৈর বরকত নাজিল ফরমাও জিন ইনসানের ক্ষতি থেকে তুমি হেফাজত ফরমাও আমরার ঘরে ঘরে শান্তি আর ইজ্জতের জিন্দেগি দান করো দেশে বিদেশে বাড়ি হসপিটালে যত বেমারি আছেন तमाम বেমারিগুলোর শিফা দান করো আমরার বিদেশি মুসাফির ভাই বিরাদরে তোমার হাওলা করলো হেফাজত हरमाई शरीफर मेहमान कबूल फरमाओ सलामत मकान पहुँचाई देव सलासिल तीबार बुजुर्ग खातिर आमरार दुआरे कबूल फरमाओ आगामी शनिवार 12 रबिउल अव्वल माय अल्लाह आमरार मुबारक मिलादुन नबीर महफिल रैली रे तुमी कबूल फरमाओ सल्लल्लाहु ताआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन।